हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, सबको मेरा हेलो। इंस्टाग्राम पे मेरी पहली वीडियो है। बस मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ अपनी आवाम को जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और तमाम दूसरे मकानात से। एक फ़िक्र है, मतलब जब आप अगर कुछ बुरा देखो तो उस बुराई की तरफ आवाज़ उठाओ, या तो अपने ज़ुबान से बोलो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिल में मलाल करो, ये चीज़ है। तो मैं देख रहा हूँ अभी जो है ना, अभी फ़िलवक्त हमारे कम्युनिटी में और शायद अनदर कम्युनिटीज़ में भी शादी का सीज़न चल रहा है अभी फ़िलवक्त। तो शादी के सीज़न, शादी तो शादियां हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों की शादियां हैं, कुछ लोगों की बर्बादियां हैं। ठीक है, बर्बादियां बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों के लिए। अब जिसकी शादियां हो रही हैं, अल्लाह मुबारक करे शादियां सभी के। जोड़े आसमान से बन के, अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से बन के आते हैं जोड़े। अल्लाह सबको नेक बनाएंगे। देखो, सिंपल से शादियां करो, सिंपल शादी। सिंपल से मतलब ये है कि शादी में ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। मतलब शादी में 10, 15, 25 डिशें बना के क्या साबित करना चाहते लोग नहीं पता। शायद ये कोई मज़हब नहीं सिखाता, हमारा इस्लाम ही नहीं कोई मज़हब नहीं सिखाता। अगर आपके पास है तो आप 25 लाख की अगर शादी कर रहे हैं, आप 20 लाख की शादी कर रहे हैं, 30 लाख की शादी कर रहे हैं, आपके पास है, आप कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप सोच रहे हो कि जो है ना, हमारे कम्युनिटी में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक वक्त का ही खाना बनता है और वो 3 टाइम का खाना जो एक टाइम बनता है वही खाते हैं, ठीक है। अब 10 से 15 डिशें आप लोग बना रहे हो, सारे उसमें से कितना ज़ाया जाता है। मैं बोलने का मतलब ये है कि जो है ना, आप मुख्तसर से ख़र्चा करो, मुख्तसर सा पैसा। और आपका बजट इतना है कि जो है ना, आप ख़ुद की अपनी शादी में अगर 20-25 लाख से या उससे ज़्यादा आप ख़र्चा कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए जितना फ़िक्र करते हो, अपने भाई बहनों के लिए भी फ़िक्र करो। जिसके पास नहीं है, पैसा उधर लगाओ। जो नहीं कर पा रहा है तो आपके साथ कोई गरीब की शादी करवाओ, वो तुम्हारा ज़रिया बनेगा आखिरत के लिए। वो चीज़ आपको उधर मिलेगी इंशाअल्लाह। चाहा तो आपको उधर उसका अजर मिल जाएगा। इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना, शादियों को आसान करने के लिए फरमाया, निकाह को आसान करने के लिए फरमाया, ना कि उसको किसी के ऊपर बोझ बनाना। एक मुसलमान या एक इंसान किसी इंसान को तकलीफ़ देता है तो अपनी खुशी के लिए वो खुशी नहीं बन सकती, वो ज़ाया हो जाती है। यहाँ नहीं तो उसका अजर उधर ही मिलता है। आजकल तो अजर इधर भी मिल रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि देखो, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखो, ठीक है। वही पैसों में कोई गरीब की शादी करवाओ, आखिरत का ज़रिया बन जाए तुम्हारे लिए। तुम्हारी ख़ुद की तो शादी हो रही, सिंपल शादी करो, वही पैसों में किसी गरीब की शादी करवाओ। और दूसरी चीज़, क्या टाइमिंग में शादियां हो रही है।
ہمارے اسلام میں یہ بینڈ باجا بارات یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے چلو جب تک نہیں معلوم ہے کسی کو کہ جو ہے نا چل رہی ہے چیزیں. یار آج کل اے آئی کا زمانہ ہے, ہر چیز کھلی پڑی ہوئی ہے. علم خالی ریلز دیکھنے میں نہیں ہے, اسلامک انفارمیشن ہر چیز کا انفارمیشن ہے, حاصل کرو. جو اسلام میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. ہر ایک بدعت جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی ہے. تو کیا کریں گے اب ہم؟ جہنم کی آگ کی طرف جائیں گے؟ چلو جہالت میں جو چیز ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی کریں, طلب کرے معافی. اللہ بڑا رحم دل ہے, کرم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. شادیوں کو آسانی کرو, مہمانوں کے لیے آسانی کرو. خود اگر مہمان بن کے جا رہے ہو تو میزبان کے لیے آسانی کرو. گلے تک کھانا ضروری نہیں ہے. ہمارا اسلامی طریقہ ہے اپنے پیٹ کو تین چیزوں میں ڈیوائیڈ کرو. ایک پارٹ کھانے کے لیے, ایک پارٹ پینے کے لیے, ایک پارٹ ایئر کے لیے. ہم کو دستر سے تبھی اٹھ جانا چاہیے جب ہماری بھوک ابھی باقی ہے, تاکہ دوسروں کا بھی خیال ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے, ان کی زندگی آدھی زندگی تو ان کی جو ہے نا روزوں میں گزر گئی. دیکھو کتابیں نکالو, کھولو, پڑھو یا سنو کم سے کم. بوڑھے بزرگوں کی جو ہے نا خیال رکھو. شوگر پیشنٹس ہیں, جلدی نکاح جلدی ہو, مسجد میں ہو, ٹھیک ہے, کھانا پینا جلدی سے ہو جائے. کوئی آپ کا مہمان آپ کے پاس آ کے ناراض ہو کے نہ چلے جائے. میں فکر مند ہوں اپنے لوگوں کے لیے, خود کے لیے, اسی لیے کچھ چیزیں میں اپنے طرف سے میں بولنا چاہ رہا ہوں. جس کو اچھی لگی ویلکم, جس کو اچھی نہیں لگی بھی ویلکم. میں بولوں گا, کس کو پتہ میں بولنے سے کسی کو سمجھ آ جائے یا کسی کو اچھا لگ جائے اور اپنی زندگی بدل لیں. انشاءاللہ پھر سے میں کچھ ویڈیو بناتا ہوں جو میرے پاس علم ہے. مجھے پتہ ہے ہر کوئی جو ہے نا کتاب کھول کے نہیں پڑھتا. کسی کے پاس یا تو وقت نہیں ہے یا کسی کو پڑھنا نہیں آتا. ہمارا ایسا طبقہ ہے, ہمارے ایسے لوگ ہیں جس کو کتاب کھول کے پڑھنا نہیں آتا. تو ان کو کون سمجھائے؟ کیا ان کو ہم جو پڑھے, جو ہم سمجھے, ہم نہ سمجھائیں؟ چاہے پبلک کچھ بھی سمجھے, انشاءاللہ میں بولنا چالو کیا ہوں. انشاءاللہ اللہ چاہا تو جو مجھ سے زبان سے نکلا وہ کسی کو اچھا لگے تو ان کی زندگی بہتر ہو, بس یہی چاہتا ہوں. السلام علیکم.